신명기 11장 8절에서 15절. Второзаконие, 11, с 8 по 15. 함께 합독하겠습니다. Читаем все вместе. 그러므로 너희는 내가 오늘 너희에게 명하는 모든 명령을 지키라. 그리하면 너희가 강성할 것이요 너희가 건너가 차지할 땅에 들어가서 그것을 차지할 것이며 또 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라고 하신 땅, 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라. 내가 들어가 차지하려는 땅은 내가 나온 애굽 땅과 같지 아니하니 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 댐과 같이 하였거니와 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요 내 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라. 연초부터 연말까지 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라. 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른 비 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 또 가축을 위하여 들에 풀이 나게 하시리니 내가 먹고 배부를 것이라. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. 아멘. 오늘 함께 나눌 말씀은 신명기 말씀입니다. Итак, сегодня мы с вами послушаем, вот проповедь на основании отрывка из Второзакония. 하나님이 다스리신 땅이라는 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. Проповедь на тему, вот земля, о которой печется Бог. 우린 신명기 말씀을 묵상하고 있습니다. Итак, друзья, мы с вами размышляем над книгой Второзаконие. 신명기 말씀은 하나님의 종 모세가 애굽에서 종처럼 살아가는 이스라엘 백성의 약속의 땅, 가나안 땅으로 인도하는 과정에서 1세대 아버지와 할아버지 세대는 광야에서 죽고 이제 2세대와 3세대들에게 유언과도 같은 고별 설교를 하는 말씀입니다. Это слово является заключительной или прощальной речью или завещанием духовным Моисея, который, будучи предводителем израильского народа, уже заканчивал свой путь. И вот стоя перед вторым поколением израильского народа, он говорит эти важные, драгоценные слова наставления. 너희 부모 세대들은 하나님을 믿지 않고 하나님 말씀을 듣지 않고 순종하지 않아서 광야에서 죽었지만 너희들은 그 약속의 땅에 들어가 하나님이 주시는 풍요를 누릴 때 하나님을 잊거나 하나님의 구원의 은혜를 잊지 말고 기억하라고 도전하였습니다. Вот Моисей, предостерегает это поколение, чтобы они не повторяли те ошибки, которые совершали их отцы. По этой причине они и все полегли в пустыне. Но вы же, будьте послушны заповедям, постановлениям Божьим. 만약 하나님을 잊거나 하나님의 구원의 은혜를 잊고 하나님의 음성을 듣지 않고 순종하지 않는다면 그래서 하나님 없이 살 수 있다는 착각으로 다른 것들을 따라 살아간다면 너희들은 반드시 진멸할 것이라 말씀합니다. Если вы не будете слушать прямых указаний от Господа Бога, если вы будете думать, что вполне обойдетесь без этих заповедей, то вы можете совратиться с пути Божьего, и будет с вами беда. 따라서 하나님과 하나님의 은혜를 잊지 말고 기억하며 하나님의 말씀을 듣고 순종으로 반응하라고 지난주에 말씀을 나누었습니다. И поэтому на основании этого слова, сказанного Моисеем, будьте послушны Богу, не забывайте Божьей благодати, и, конечно, всегда, исполняйте Его повеления. 오늘 하나님이 다스리는 땅이라는 제목으로 나눌 것인데 먼저 저의 이야기를 나누도록 하겠습니다. В качестве вступления я сегодня буду говорить о тех испытаниях, которые я перенес здесь. 저와 저희 아내는 2024년, 그러니까 올해 1월 1일 날 대한민국 창원에서 강원도 동해까지 버스를 타고 이동했습니다. 1 января 2024 года я и моя жена вышли из города Чангвон, где мы живем, и приехали в портовый город Тунхэ.
하룻밤을 자고 또 다음날 동해에서 배를 타고 24시간 배를 타고 블라디보스톡으로 와서 하룻밤을 또 잤습니다. Заночевав одну ночь в этом городе, вот мы сели на корабль и через 24 часа вот прибыли во Владивосток. 블라디보스톡에서 다음날 비행기를 타고 사할린으로 오후 3시 30분경에 도착했습니다. А на следующий день самолетом мы вылетели из Владивостока и прибыли на Сахалин вот 15:30. 1월 1일 날 4시간 버스를 타고 24시간 배를 타고 2시간 30분 비행기를 타고 3박 4일 만에 1월 4일 날 사할린에 도착한 것입니다. В течение 3 дней, получается, мы прибыли на Сахалин. Вот 4 часа на автобусе ехали до портового города, затем 24 часа мы плыли по морю, потом 2,5 часа летели на самолете, а затем прибыли на Сахалин. 저희가 공항에 도착했는데 눈이 어느 정도 좀 쌓였더라고요. 하지만 이 정도는 예상했던 눈이다 생각했습니다. Конечно, по прибытии мы сразу увидели снег белоснежный, мы поняли, что это ведь Сахалин, 그래 가벼운 마음으로 교회에 도착했습니다. и были, конечно, совершенно спокойны. И прибыли мы в церковь. 양태신 목사님, 사모님, 또 전사님, 또 성도들이 많은 음식으로 저희들을 환영해 주었고 정말 기쁨으로 저녁 식사를 대접해 주었습니다. Константин Юрьевич, да, с Натальей Романовной, да, вот, и все другие тоже собрались в этот день, устроили, конечно, ужин. 그날 공급해 주시고 수고해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. Я выражаю благодарность всем тем, которые приняли такое, да, доброжелательное участие в этом приеме. 그렇게 하고 저희 숙소에서 이제 첫날밤을 잘 잤습니다. И в эту ночь мы заночевали, можно сказать, благополучно. 그런데 둘째 날부터 눈이 오기 시작했습니다. И вот со второго дня пребывания нашего начал падать снег. 처음 겪은 풍설에 놀라고 토요일에 또 주일 예배를 준비하느라고 눈을 치웠습니다. Для нас это было настолько дико, такое обилие снега. И мы, конечно, убирали снег, потому что надо готовиться к воскресному богослужению. 그때 알리세이 집사님하고 또 알리크하고 함께 눈을 치웠는데 저는 평소에 눈을 치워보질 않아서 모처럼 사용했던 근육들이 놀라서 몹시 힘든 주말이었습니다. Ну, диакон Алексей, конечно, очень опытный в этом деле, а я-то новичок, и поэтому, когда помахал лопатой, все тело у меня заныло, и простуда подступила ко мне. 그리고 정확하게 일주일 뒤에 또다시 또 한 번의 풍설이 왔습니다. А затем через неделю очередная пурга. 너무 심하게 왔는데 그 절정은 오후 2시경에 전기가 나가고 불이 꺼지고 난방이 공급되지 않고 수도가 나오지 않는 것이었습니다. Тогда пурга была посильнее, поэтому, вот, во-первых, отключили свет. Из-за этого воды не стало, вот, и также стало темно, холодно, отопление тоже отключилось. 이때 저는 방심에 걸리고 방심에서 감기에 걸리고 말았습니다. И я, конечно, основательно простудился в такой обстановке. 양 목사님하고 사모님은 저희들이 걱정이 돼서 사할린으로 나가서 하룻밤을 자고 들어오는 게 어떻겠느냐며 저희들을 걱정해 주었습니다. Наталья Романовна, как всегда, конечно, побеспокоилась о них и предложила, может быть, поехать в Пуркаевскую церковь и там заночевать. 저희 부부는 교회에서 6시경에 나가서 자고 다음날 13일 토요일에 와서 눈을 치우고 주일 예배를 준비하였습니다. 좀 혹독한 일정이었습니다. Мы по предложению ее поехали, да, в Пуркаевскую церковь и там пробыли ночь. И вернулись на следующий день, в субботу, и продолжали, да, очистку снега. 그런데 이것으로 끝이 아니었습니다. 그 다음 주 월요일 15일 또다시 풍설이 왔습니다. 저희 부부는 15일 아침부터 기도를 시작하고 하나님 말씀 묵상하며 묵상글을 올리기 시작하였습니다. Это было еще не все, оказывается. Вот продолжение следует, и пруга вновь взыгралась.
Но 15 числа это было, мы начали выкладывать размышления над второзаконием. 살리는 사역은 기도 없이는 못하는 사역, 안 되는 사역이구나 통감하고 긴장하기 시작하였던 것입니다. Я понял, на этой земле Сахалинской без усиленной молитвы не обойтись в моем служении. 눈이 온다고 숙소를, 교회를 두고 사할리까지, 유준호 사할리까지 가서 자고 온 저희 입장에서는 너무나도 긴장이 되었고 좀 두려움이 왔었던 것 같습니다. Дело в том, что в связи с такой обстановкой мы оставили церковь и поехали в теплое, светлое место, чтобы заночевать там. И, конечно, это нас огорчило. 근데 그 주에 18일 날 또 풍설이 왔습니다. Но опять 18 числа началась пурга. 근데 이것으로 끝나지 않았습니다. 지난 화요일부터 4일 동안 또다시 풍설이 온 것입니다. И потом уже, со вторника по пятницу включительно, разыгрался вообще сильнейший циклон. 저와 여러분들은 잘 모르지만 한국에서는 이런 뉴스가 나왔습니다. Я не знаю, насколько это точно, но в Корее Южной, такие новостях говорят так. 이번 사할린 풍설은 150년 만에 가장 많은 눈이 가장 오랫동안 내린 기록적인 폭설이었다고 말합니다. О том, что Сахалинская земля была накрыта циклоном такой мощности, которого не было в течение 150 лет. 그래서 우주노 사할린 전체 도시가 마비 상태라고 기사가 난 것입니다. И была такая, знаете, статья, что Сахалин весь парализован. 그런데 이번 주 화요일 묵상한 본문, 오늘 저희가 사할린 땅에 들어온 상황과 너무나 똑같은 상황이라는 것이 묵상되었습니다. И в ходе размышления я понял и увидел, что ситуация, которая сейчас сложилась здесь, на месте служения моего, настолько, знаете, похожа с тем, что я приехал на Сахалин. 어떤 것이 그러한지 함께 말씀을 보도록 하겠습니다. То есть то, что написано в книге Второзакония. Давайте мы подробнее увидим. 10절과 11절 말씀에 의하면 내가 들어가 차지하는 땅은 애굽 땅과 같지 않다 말씀합니다. В 10, в 11 сказано: «Ибо земля, в которую ты идешь, не такова, как земля египетская». 이스라엘 백성들이 들어가 차지할 땅은, 건너가 차지할 땅은 애굽 땅과 같지 않다는 것이 무슨 뜻입니까? Что это значит? Земля, в которую вы войдете и овладеете, не такая, как египетская. 여러분, 출애굽 2세대들의 많은 사람들이 실제적으로 애굽에도 살았다가 광야에 40년을 보낸, 그리고 이제 신명기, 이 모세를 통하여서 이 말씀을 듣는 세대들이 많이 있었습니다. Среди молодого поколения было много и таких людей, которые прожили в Египте, и вместе, выйдя из Египта, находились среди молодого поколения. 그들의 기억 가운데 자기들이 살았던 애굽 땅은 이러지 않았다는 것을 그들은 너무나도 잘 알고 있었습니다. И они, конечно, прекрасно понимали, что земля, на которой они жили столько лет, совсем не такова. 애굽의 농법은, 애굽의 농사짓는 방법은 관계수로의 농법입니다. Дело в том, что земледелие в Египте совершалось с употреблением разных технологий. 애굽에는 1년 12달 흐르는 강이 있었습니다. В Египте была река Нил, которая текла целый год. 여러분, 농사를 짓다가 물이 필요하면 그 강에서 물을 끌어와서 물을 주면, 그래서 농사를 지면 해결될 문제였습니다. Иногда река разливалась сама, а так эту воду нужно было выкачать из этой реки, применив человеческие труды. 그들에게 있어서 농사 짓는데 걱정이 없었습니다. И поэтому, конечно, не было никакой, можно сказать, проблемы в деле земледелия. 물 걱정이 없었고 땅은 비옥해서 곡식들은 매우 풍성하게 잘 났습니다. И климат, и земля была очень плодородной, и поэтому урожай они всегда получали обильный. 관계수로 농법이라는 것은 물이 어느 곳에 있는데
농사를 지은 밭에다가 물을 끌어오는 것입니다. Орошение или система орошения, вот когда да, где-то есть источник воды, да, и оттуда нужно, конечно, протянуть да, вот, трубы для того, чтобы пользоваться этой водой. 오늘 보면 10절을 보면 거기서는 너희가 파종한 후에 발로 물을 대기를 채소밭에 댐과 같이 하였다라고 말합니다. Вот в 10 стихе сказано, ибо земля, вот в египетской земле, да, вот при помощи ног твоих, как масличный сад, поливали вы. 마치 이런 것입니다. 호수와 댐에서부터 물을 끌어오는데 사람들이 발로 밟음으로 물이 끌고 왔다라는 것입니다. Итак, они протягивали, да, вот канал для воды, и при этом, как будто бы, знаете, люди, да, вот топтали ногами эту землю. 이것은 마치 물레방아를 연상케 합니다. Это, знаете, напоминает нам, да, вот мельницу. 많은 사람들이 발로써 힘을 주어가지고 물레방아를 돌림으로 말미암아 물을 끌고 오는 형태의 관계수로인 것입니다. Вот такой, можно сказать, да, вот допотопный труд применяли. Люди топтали ногами, и таким образом, да, вот вода, как бы, знаете, вот поднималась. 지금 시대야 뭐 모터가 있고 물을 빨아오는 어떠한 상수 시설 같이 펌프 같은 게 있었지만 그 당시에는 사람의 노동력으로 물을 끌고 왔다라는 것입니다. И вот это колесо, как говорится, крутили, да, вот человеческими силами. Тогда же ведь не было никаких, да, вот помп, 애굽 사람들에게는 насосов. 애굽 사람들에게는 그 일이 쉬워 보이지만 이스라엘 사람들에게는 모진 고역의 시간들이었을 것입니다. Для египтян, возможно, это было очень привычным трудом и легким, а для израильтян, конечно, это был труд трудоемкий. 애굽 사람 입장에서 보면은 그들의 농사의 방법은 그리 신을 의지하거나 하나님을 의지하거나 그렇게 할 필요가 없었던 농법입니다. Одним словом, для израильтян нет такой надобности, да, уповать, там, надеяться, да, на Бога и денно и ношно молиться. 자신들의 힘으로 농사를 짓고 자신들의 필요에 의해서 농사를 짓고 그래서 풍성하게 얻을 수 있다. 그렇기 때문에 굳이 신을 하나님을 의지할 필요가 없었던 땅이었습니다. А для египтян они имели такие возможности, и поэтому они своими силами вполне могли вот орошать сколько нужно землю для хорошего урожая. Им не надо было надеяться, да, вот на Бога. 그렇다면 이스라엘이 차지할 땅은 어떤 땅입니까? Итак, какова земля, которую должны были завладеть израильтяне? 애굽 땅과 같지 않다라고 하는 그 이스라엘이 들어가서 건너가서 차지할 땅은 어떤 땅입니까? Земля, которая не такова, как египетская, которая должна быть овладена израильтянами. Какая она? 11절 12절에 소개합니다. Об этом сказано в 11 и 12. 너희가 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이라 말합니다. Но земля, которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долами, и от дождя небесного напаяется. 호수나 댐이나 강은 늘 항시 물이 가득했지만 이스라엘이 들어갈 차지할 땅에는 비가 내리면 그것이 계곡이나 그러한 땅으로 흡수되어 물이 사라지고 만다라는 땅입니다. В Египте, да, вот была да, река Нил многоводная, а вот здесь, на этой земле, да, вот Господь Бог давал дождь с неба, и вот этим дождем напаялась земля. 애굽에서는 필요하면 물을 길어서 쓸 수 있지만 지금 이스라엘이 들어갈 차지할 땅은 그렇게 물이 공급되는 것이 아니라 하늘에서만 내려야만이 그래야만이 얻을 수 있는 물인 것입니다. Египет имел да, вот надземную воду, а вот израильтяне в этой земле новой, они должны были все это получать только от Бога свыше. 그래서 농사짓기가 매우 힘든 땅이고 하늘의 도움이 필요한 땅인 것입니다. И таким образом, конечно, земледелие или результат полностью зависело от Бога самого. 여기서 하나님의 도움이란 무엇입니까? Итак, в чем заключается здесь Божья помощь? 여기에서 하늘의 도움이란 무엇입니까? Что такое да, вот, помощь с неба? 12절 말씀입니다. Вот в этом 12 стихе сказано, 내 하나님 여호와께서 돌봐줘야 하는 땅이다라는 것입니다. земля это, да, вот, очи Бога, вот, непрестанно на ней
от начала и до конца года. Земля, о которой печется Бог. 그 땅에 들어가도 하나님이 돌봐주어야 살아갈 수 있는 땅, 하늘의 도움이 필요한 땅이라는 것입니다. На этой земле можно прожить безбедно лишь только по благой милости Бога, и народ постоянно будет нуждаться в Божьей помощи. 하나님께서 돌봐주시면 농사를 지을 수 있고 살 수 있는 땅, 하나님이 돌봐주시지 않으면 농사를 지을 수 없고 살 수 없는 땅이라는 것입니다. То есть только при наличии Божьей заботы и опеки народ может питаться, насыщаться. 너희가 들어갈 땅을 차지할 땅은 이러한 땅이라는 것입니다. Вот Моисей говорит, что вот такова земля, которую вы войдете и овладеете ею. 한번 믿고 한번 받을 복을 다 챙기면 끝나는 것이 아니라 1년 12달 태어나서 죽을 때까지 지속적으로 하나님의 도움 없이는 살 수 없는 땅이라는 것입니다. И притом это будет не просто единовременным, благом, с неба, по милости Божьей, но от начала года и до конца года, Бог будет, заботиться о народе своем. 난 예수 믿었어. 나 한 번 믿었어. 난 이제 평생 하나님이 나를 공급해 주실 거고 채워 주실 거고 늘 나는 복 받는 존재로 살 거야 라고 한 번만 믿으면 끝난다. 이런 논리는 아닙니다. То есть это говорит о том, что я уверовал в Бога, я имею спасение. Все, на этом, как говорится, все. Но это не так на самом деле. 1년에 몇몇 번, 일주일에 한 번 교회만 갔다는 것으로 우리가 할 도리를 다 했다라고 그렇게 해서 복을 받을 것이라고 생각해서는 안 된다는 것입니다. Мы не должны заблуждаться, думаю по-своему, что достаточно одного посещения, воскресного богослужения, и потому что мне спасение обеспечено. 매일매일 하나님을 의식하고 그 하나님을 의지하며 그분의 말씀 따라 하나님의 통치를 받아가며 살아가는 삶이라는 것입니다. Но это жизнь духовная, в тесном общении с Богом. Имеется в виду, что ежедневно, ежеминутно мы должны жить по Божьим повелениям и Его воле. 매일매일 하나님의 은혜 없이는 살 수 없는 삶이라는 것입니다. И жизнь, не может, как говорится, пройти без ежедневной благодати Божьей. 그런데 너희가 들어갈 땅, 너희가 차지할 땅은 하나님께서 돌봐주시는 땅이다 말씀합니다. Так и сказано, что земля, в которую вы войдете, это земля, о которой печется сам Бог. 하나님이 모른 채 하며 하나님이 나 몰라라 하는 땅이 아니라 하나님이 돌봐주시며 하나님이 보살펴 주시며 은혜 베푸시는 땅이다라고 말합니다. На этой земле, недостаточно того, что Господь сказал, войди, и ты вошел. Нет, ты будешь жить на этой земле под постоянным заботою и помощью Бога. 오늘 본문에서도 분명히 말합니다. 연초부터 연말까지 하나님의 눈이 항상 그 위에 있다 말씀합니다. В сегодняшнем отрывке ясно сказано, что непрестанно на ней от начала года и до конца года будет Божья забота. 여러분 혹시 아이들을 키워봤습니까? Друзья, вы, конечно, растили детей. 그 갓난아기가 눈을 떼고 부모의 눈을 떼고 그냥 가만히 키울 수 없습니다. Родился младенец и открыл глаза. На этом же не все, он же не может расти сам. 어떻게 하다 보면 아이가 먹어서는 안 되는 것이 그 손을 잡아서 입에 넣는 상황도 있습니다. В некоторых случаях ребенок может схватить то, что вредно для него, и в рот положить. 위험한 물건을 만져서는 안 되는데 그거 만지면 손이 되거나 다치거나 하는데 그럴 때가 있습니다. Или притронуться к чему-то очень опасному и пораниться. 그래서 하나님의 눈이 어찌 보면 부모님의 눈을 떼지 못하는 것처럼 하나님도 우리에게 눈을 떼지 못한다라는 것입니다. Родители не сводят глаз с дитя своего. Точно так же и Бог не сводит своих очей от нас. 연초부터 연말까지 1년 12달 365일 동안 하나님의 시선이 항상 우리를 보고 계신다라는 것입니다. Да, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. 이것이 하나님이 다스리시는 그리고 이것이 하나님이 통치하시는 그러한 땅인 것입니다.
Вот такова земля, да, вот обещанная Богом, где Господь Бог, да, вот правит, и где Господь Бог заботится о народе своем. 저는 이 말씀이 너무나 큰 도전이 되었습니다. И вот это слово, знаете, настолько да, вдохновило меня. 정연아, 너가 들어간 땅은 비록 애굽과 같지 않다. Я слышал прямо голос Божий. 필요한 때가 되면 차 타고 나가서 쉽게 구하고 쉽게 얻고 쉽게 말하고 쉽게 구할 수 있는 대한민국 땅과 같지 않다라고 말씀합니다. Земля, в которую ты въехал, это не такая, как и южнокорейская. Да, там будет много разных трудностей, неожиданных. 풍서를 5번 겪으니까 이 땅이 너무나도 힘듭니다. Да, 5 раз, как говорится, да, вот был пруга, и поэтому я убедился, что это необыкновенная земля. 걸어서 상점들을 가기조차도 힘듭니다. Очень трудно вот по снежной тропинке, да, вот хотя бы сходить в магазин. 지난 화요일부터 목요일까지는 교회 현관문을 꼭꼭 걸어 잠그고 나가지도 못했습니다. Несколько дней мы вообще не могли даже и выйти на улицу. 교회 봉고차도 없지만 그렇다고 해서 어디에 나가서 물건을 함부로 살 수 있는 상황도 아닙니다. Тем более у нас нет машин, поэтому мы никуда не можем, как это, двинуться, чтобы набрать, запастись продуктами. 무엇이 좋고 무엇이 나쁘고 무엇이 내 입에 맞고 안 맞고 그 어떤 것도 우리는 지금 알지 못하기 때문에 그렇습니다. Вот. Дело в том, что мы пока не знаем, да, вот что лучше, да, покупать, да, вот что, как говорится, да, вот подойдет вот нашему вкусу, что вообще, да, вот мы не сможем даже вот съесть. 대한민국에서는 저희는 그렇게 살아본 적이 없습니다. В Корее, конечно, не было подобного в нашей жизни. 아내랑 둘이 차 타고 나가서 맛있는 집이 어디 있는가를 정확하게 알기 때문에 무엇이 맛있는가 정확하게 알기 때문에 나가서 사 먹고 오기도 했습니다. У себя дома, конечно, сели, поехали, да, тем более моя жена знает все, как говорится, да, вот, ну, хорошие точки общепита. 인터넷도 매우 좋았습니다. И интернет какой у нас тоже хороший. 여기처럼 이렇게 느리거나 이렇게 안 되거나 이런 적이 없었습니다. Мы никогда не сталкивались и не знали, что вот такая может быть низкая скорость у интернета. 저희는 너무 어렵고 너무 불편합니다. И поэтому, конечно, для нас пока, да, это трудность серьезная, и нам очень тяжело. 너무 힘들고 무섭습니다. И порою даже страшно. 하지만 오늘 말씀은 저희에게 이렇게 도전합니다. Однако Слово Божье, да, ободряет нас. 정연아, 너가 들어간 땅은 네가 들어가 사역할 땅은 하나님이 돌보아 주시는 땅이다 말씀합니다. Я слышу Его голос, который говорит: Чонgyон, земля, которую ты поехал, это земля, на которой я буду править и буду опекать тебя. 하나님이 연초부터 연말까지 하나님의 시선이 항상 너의 위에 있다. 너의 위에 있다. 이 사한이 땅이 그러한 땅이다라고 말씀하시는 것 같습니다. И земля Сахалинская, она такая же благодатная. Почему? Потому что ты будешь жить на этой земле и служить мне, и я буду обязательно, да, ее благословлять. 하나님이 보시기에 저희는 어린아이와 같습니다. И я в глазах Бога, как, знаете, младенец пока. 하나님의 도우심 없이는, 하나님의 돌보심이 없이는, 하나님의 시선을 떼고서는 우리가 살아갈 수 없는 상황이고 환경인 것입니다. Для нас пока вот такая, знаете, вот условия совершенно новые, и такие ситуации, когда складываются, то мы настолько беспомощны, что без Бога действительно ни туда, ни сюда. 저희 부부에게는 이 환경이 어렵고 적응할 시간도 필요하고 어린아이 같이 돌봄의 시간도 필요하고 보살핌이 필요하지만 그렇다면 여러분들은 어떻습니까? Итак, нам, с женой, конечно, понадобится время некоторое для того, чтобы мы могли акклиматизироваться, вот, садаптироваться, привыкнуть. А вот какова эта земля для вас, друзья? 우리가 하나님의 나라, 하나님이 원하시고 바라시는 그 땅에 들어가서 산다는 것이 무엇일까요? Что значит вообще для нас сегодня войти в землю, которую указывает нам Бог, и овладеть ею, и жить там? 비록 우리가 이 세상 나라에서 살아가지만 영적으로 하나님 나라 들어가
그 영적인 가나안 땅에 들어가 산다는 것이 무엇입니까? Что такое действительно войти, да, вот ханаанскую землю в духовном смысле? 저와 여러분들은 하나님의 돌보심이 필요합니다. Да, и мы, и вы нуждаемся в Божьей опеке. 하나님의 보살핌이 필요합니다. Очень-очень нуждаемся, да, в Его помощи. 필요할 때만 하나님 찾고 내 힘으로 살아가는 그러한 삶이 아니라 매일매일 하나님의 돌보심이 필요한 자들인 줄 믿습니다. Мы не такие уже, да, которые самоуверены, самодостаточны, надеемся на себя. Нет, мы нуждаемся в Божьей заботе ежедневно. 저와 여러분들은 하나님의 시선이 항상 필요한 존재입니다. Вот такие мы существа, полностью зависимые от Бога и Его заботы. 하나님의 돌보심과 하나님의 시선 없이는 불안하며 언제 어떻게 될지 모르는 우리의 연약한 삶인 것입니다. Если мы отведем взора своего от Бога такого заботливого, то не знаем, что, когда с нами случится. 여러분 뭐 좀 가졌다고 자만하지 마십시오. И поэтому, друзья, не превозноситесь, если вы что-то приобрели в этой жизни. 여러분 뭐 좀 누린다고 자만하지 마십시오. Пускай вы, да, вот чем-то обладаете, но не возгордитесь. 하나님 없이 살 수 있을 것만 같다고 착각하지 마십시오. И не думайте, что вы сами совсем справитесь без Бога. 우리는 하나님이 필요합니다. Нам всегда нужен Бог. 우리는 하나님의 돌보심이 필요합니다. Мы очень нуждаемся в Божьей заботе. Аминь. 가끔이 아니라 일주일에 한 번만이 아니라 매 순간 매일매일 하나님의 시선과 돌보심과 보살핌이 우리에게는 필요합니다. Не от времени, да, вот по времени иногда, это вот, но целый год, да, вот каждый день, каждый час мы нуждаемся в Божьей заботе. 여러분, 내 힘으로 살아가는 것과 하나님을 의지하며 하나님의 돌보심으로 살아가는 것, 어떤 것이 더 안전합니까? Как вы думаете, друзья, вот, например, жизнь, да, вот на свое усмотрение, своими силами, или же жизнь всецело под Божьей благодатью и заботе Его? 하나님의 보호하심, 돌보심이 더 안전할 줄 믿습니다. Ну, конечно, Божья забота, Божья защита, это надежно гораздо. 요한복음 14장 21절 말씀에 의하면 이런 말씀이 있습니다. Иоанна 14 главе, 21 стихе сказано так. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 말씀합니다. 21절, 목사님. 예, 14장 21절 말씀. 요한복음 14장 14 глава 21절. от Иоанна, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». 아멘. 오늘 본문은 비록 읽지는 않았지만 신명기 11장 1절 말씀에 보면 그런즉 내 하나님 여호와를 사랑하여 그가 주신 책무와 법도와 규례와 명령을 항상 지키라 말씀합니다. И в этой главе сегодняшней, в 1 стихе сказано: «Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать». 하나님을 의지한다는 것은 하나님을 사랑하는 것입니다. Надеяться и уповать на Бога – это значит любить Его. 그 하나님의 말씀을 지키는 것입니다. Это и есть исполнение Слова Его. 말로만의 믿음이 아니라 머리로만의 믿음이 아니라 삶으로서 순종이 동반된 따름이 있는 믿음이 진정한 믿음이요 하나님을 사랑하는 것이요 하나님을 의지하는 것입니다. Вера не словами только, вера, да вот не умом своим только, но когда и в жизни повседневной мы поступаем по Слову Божьему, это и есть истинная вера. 오늘 본문 8절 9절 말씀에 보면 이러한 말씀이 있습니다. В сегодняшнем стихе, в отрывке 8-9 говорится так. 그러므로 너희는 내가 오늘 너희에게 명하는 모든 명령을 지키라. 그리하면 너희가 강성할 것이요 라고 말씀합니다. Итак, соблюдайте все заповеди Его, дабы вы укрепились. 하나님의 말씀하시는 그 명령을 지킨다면 강성할 것이다 라고 말씀하는 것입니다. Соблюдение всех повелений или постановлений Бога ведет, да, к укреплению или процветанию.
여러분, 힘이 나로부터 나오는 게 아니라 하나님으로부터 나온다. 하나님의 말씀을 지킴으로 나온다. 라고 말씀하고 있습니다. И то есть о том речь, что сила исходит не из меня, а из Бога Всевышнего, из Слова Его. 또 9절 말씀을 보면 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하여 그들과 그들의 후손들에게 주리라 하신 땅, 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라 말씀합니다. В 9 также говорится, дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим, и их на земле, в которой течет молоко и мед. 오늘 말씀에서는 여호와의 명령을 지키는 것이 강성한 힘이 강성해지는 것이요 그 땅에 들어가 차지할 것이며 그리고 너희의 날이 그 땅에서 장구하리라 말씀하고 있는 것입니다. Итак, сегодняшнее слово убеждает нас в том, что исполнение заповедей Божьих – это и есть самый верный путь к укреплению и процветанию. 여러분, 그 땅이 비록 애국과 같지는 않다 할지라도 하나님이 그들을 돌보시며 그들의 필요를 채우시고 하나님께서 풍성한 걸 주시되 특별히 하나님의 말씀을 지켜 행할 때 강하게 할 것이요 차지하게 할 것이요 장구하게 할 것이라고 약속하고 있는 것입니다. Ну пусть эта земля, да, совершенно действительно новая, не такая, как египетская, но если Господь Бог обещает, то значит будет там действительно и долгие лета их жизни, будет там, да, вот и укрепление, и процветание, и самое главное, насыщение. 비록 사하는 이 땅에 애국과 같지 않고 대한민국 같지 않지만 우리 하나님이 저와 여러분을 돌보시는 땅인 줄 믿습니다. Пусть эта сахалинская земля тоже отличается от, да, вот, южнокорейской земли, но мы верим, что Господь Бог с нами, и эта земля тоже, о ней тоже печется Бог. 비록 이 땅 사할린이 애국과 대한민국과 같지는 않지만 하나님의 시선이 항상 우리 위에 있을 줄 믿습니다. И пусть эта земля сахалинская не такова, как египетская, но очи Господа круглый год, да, над этой землею. 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 따름으로 하나님을 지킵시다. 하나님 말씀을 지킵시다. Друзья, будем послушны Слову Божьему, будем исполнять это повеление. 하나님의 말씀을 매일 듣고 순종함으로 하나님을 사랑합시다. И всегда будем жить, радуя, угождая Богу своим послушанием. 그러면 하나님께서는 우리를 강성하게 하신다. 약속하십니다. И тогда, как обещает нам Бог, Он укрепит нас. Аминь. 우리가 이 땅 사할린 믿음의 가나안 땅을 차지하게 하신다 말씀하십니다. И к тому же Он даст нам овладеть этой землею вожделенную. 하나님께서 주시는 약속의 땅에서 너희의 날이 길 것이라 약속하십니다. Потому что Господь Бог, да, вот обещает, что земля, на которой течет молоко и мед, будет вашей. 이 약속의 말씀을 믿고 하나님을 사랑한다면 어떠한 축복이 이어집니까? Друзья, при послушании этому обетованию, да, вот что последует, какое благословение. 13절부터 15절 말씀을 주어지시는데 함께 합독하겠습니다. Давайте прочитаем с 13 по 15 вместе. 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른비 늦은비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 또 가축을 위하여 들에 풀이 나게 하시리니 네가 먹고 배부를 것이라. для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Аминь. 이 백성이 하나님의 말씀을 청종하여 하나님을 사랑하면 이른비와 늦은비를 제때 그 필요한 때에 넉넉하게 내리시어 아무도 줄이지 않고 풍성하게 먹게 하실 것이라 약속하십니다. Господь обещает лично, если народ будет послушен Ему, и если народ будет добросовестно исполнять все Его повеления, то Господь, в свою очередь, побеспокоится так, чтобы народ всегда был в блаженстве и насыщен. 말씀을 정리하겠습니다. Итак, подходим к концу, заключению. 우리가 살아가는 이 땅은 하나님이 다스리는 땅인 줄 믿습니다. Земля, на которой мы с вами ныне живем, это земля, о которой печется Бог. 비록 우리가 원하는 애국과 같은 땅은 아니지만, 비록 대한민국 땅은 아니지만 하나님께서 돌봐주신 땅인 줄 믿습니다. Пусть эта земля, да, не такова, как египетская, или же сегодня, как южнокорейская, но Господь, да, милостью Своею взирает на нее. 하나님의 시선이 연초부터 연말까지
우리 가운데 있을 줄 믿습니다. Мы верим, что очи Господа вот всегда, в течение всех 12 месяцев года будут над нами. 따라서 그 하나님 바라봅시다. И поэтому, друзья, будем все взирать на Него, на Бога нашего. 믿음의 눈을 들어 주를 바라봅시다. Давайте мы шире, как говорится, откроем очи духовные и будем взирать на Бога. 그 하나님께 구하며 의지하며 교제하며 귀를 기울이며 그 말씀 따라 나아갑시다. И будем внимательнее, да, вот слушать то, что говорит Бог. Вот, преклоните ухо свое, как сказано в Библии, и будем следовать Его словам. 그렇게 할 때 강성할 것이다 말씀합니다. И тогда, как обещает Бог, будет процветание. 차지할 것이라 장구할 것이라 말씀하십니다. Бог говорит, что вы овладеете этой землею, да, и вы будете, да, укрепленным народом. 이른 비와 늦은 비를 적당한 때에 내리시겠다 하십니다. И тому же обещает вот во время давать, да, вот поздние и ранние дожди. 하나님이 주시는 풍성함을 누리게 하신다 말씀합니다. И еще Он обещает, что мы будем наслаждаться, да, вот, преизобильно Божьими благодеяниями. 하나님의 다스리심은 안전합니다. Итак, правление Божие, оно, конечно, надежнейшее. 여러분, 하나님이 다스리는 땅은 평안합니다. Земля, которую правит сам Бог, она всегда мирная. 신뢰할 만합니다. Она действительно настолько надежная, что мы можем полностью положиться на нее. 하나님께서 다스리시는 이 땅의 삶을 경험하고 누리는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. И именем Господним я желаю всем нам, друзья, чтобы мы действительно верили в Слово Божие, да, вот, и стремились, и в конце концов, да, вот, овладели землею, на которой будет такое благословение. Аминь. 이 시간 우리 주신 말씀 붙잡고 함께 기도했으면 좋겠습니다. Давайте на основании сегодняшнего слова помолимся все вместе. 하나님이 다스리는 땅은 안전합니다. Земля, о которой печется Бог, это земля 하나님이 다스리는 땅은 평안합니다. спокойная, это земля мирная. 왜냐하면 하나님이 돌보시고 그 시선을, 하나님의 시선을 우리 위에 두셨기 때문입니다. Потому что сам Господь Бог печется о ней. И также очи Его, да, вот, постоянно, вот, от начала года до конца года над нею. 하나님, 우리가 애굽을 사모하지 않게 하여 주옵소서. И пусть Бог оградит нас, чтобы мы не надеялись на себя. 오직 하나님의 다스림, 그 다스림이 충만한 땅을 사모하며 그 하나님을 의지하며 그 말씀을 따라 살아가는 하나님의 백성 되게 하여 주옵소서. Отче, помоги нам, чтобы мы действительно во всякое время взирали только на Тебя, как Ты сегодня сказал, что Ты печешься о нас день и ночь. 함께 기도하겠습니다. Вот об этом мы помолимся все вместе. 하나님 아버지 Господи Боже, 감사합니다. мы благодарим 우리에게 Тебя 귀한 за 말씀을 сегодняшний 주셔서 свой 도전하여 день, 주셔서 спасибо за слово 감사합니다. Твое, которое Ты 우리가 нам 무엇을 даешь. 의지하며 Господь, 무엇을 в самом 바라며 деле, 살아갑니까? помоги, чтобы мы, 하나님이 돌보심이 читая, 안전합니다. слушая Твое слово, 하나님이 돌보시고 вникали 그 глубоко 시선이 우리 и 가운데 понимали, 머물 때가 насколько 안전합니다. Ты, Господи, 하나님 милостив, 비록 насколько 이 Ты 땅이 заботливый, 애국과 같지 Господи, 않지만 Ты 이 땅이 대한민국과 같지 않지만 아버지 하나님 주님이 주시고 주님이 공급해 주시고 주님이 그 모든 필요를 채워주신다는 것을 믿고 하나님 의지하며 그 말씀 따라 나아가길 소원합니다. 우리에게 모든 필요를 채우실 줄 믿습니다. 하나님이 함께 하시고 하나님이 다스리기에 우리는 넉넉하고 우리는 정말로 하나님만을 의지하고 나아가기에 우리는 평안한 줄 믿습니다. 주님을 의지하고 나아가오니 우리 가운데 주님의 돌보심과 주님의 함께 하심과 은혜 베푸심을 늘 채우심을 허락하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 아버지 하나님, 우리 가운데 함께 하신 하나님을 찬송합니다. Любвеобильный Господь наш, мы благодарим Тебя и славим Тебя за Твое присутствие живое среди нас. 비록 이 사한인 땅이 풍설이 심하고 기후가 안 좋고 불편한 게 너무 많을지라도 우리가 하나님을 의지하기를 소원합니다. Боже, пусть эта земля сахалинская, южная, снежная, Боже, ветреная, но мы верим, что Ты всегда с нами. 그래서 하나님의 돌보심, 그 하나님의 항상 시선이 우리 가운데 있음을 느끼고 체험하며
그 하나님의 복을 누리게 하여 주시옵소서. Благослови нашу веру, чтобы мы ощущали еще острее на себе Твою, Господь, заботу, Твое живое присутствие и радовались этому. 우리가 하나님의 말씀을 지켜 행함으로 말미암아 우리를 강성케 하시며 마땅히 차지하게 하시며 하나님 우리가 누리게 하시는 그 하나님의 은혜를 그 약속을 기억하며 온전히 살아내게 하여 주옵소서. Помоги нам всегда помнить Твои, Господь, обетования бесценные, и как Ты заповедал нам, любили Тебя всем сердцем, соблюдали Твои, Господь, повеления и получали, Господь, обетованные благословения. 우리 가운데 때를 따라 돕는 은혜를 더하여 주셔서 이른 비와 늦은 비를 허락하사 우리에게 그 모든 것들을 풍성케 하여 주시옵소서. И на этой земле, Господь Боже снежный, Ты дай, Господи Боже, и ранние, и поздние дожди, чтобы, Господь, было изобилие всего. 그렇게 행하실 주님을 찬양 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Молимся с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘.